Moje ime je Zoran Kalauz, dolazim iz tvrtke Tahograf i danas ćemo reći nekoliko riječi o pametnom tahografu druge generacije. Funkcija pametnog tahografa druge generacije je ista kao i funkcija bilo kojeg drugog tahografa. Dakle, prvenstveno on bilježi radne aktivnosti vozača. Vozač je pomoću svakog tahografa dužan bilježiti sve ono što radi u svojoj transportnoj djelatnosti. Ipak, ova vrsta tahografa, pametni tahograf druge generacije, će na jedan način olakšati život vozaču. Prije svega, on više u međunarodnom prometu neće trebati stati nakon prelaska svake nacionalne granice i bilježiti državu u kojoj je ušao. Ovaj tahograf to bilježi automatski. Međutim, vozač je dobio još jednu funkciju. Prilikom svakog utovara ili istovara robe, on je dužan to obilježiti pomoću ovakvog tahografa. I na kraju, ovaj tahograf olakšat će život i nadzornim organima, zbog toga što će pomoću jedne antene smještene ispod vjetrobranskog stakla na vozilu nadzorni organi moći daljinski putem svoje prijemne antene skidati podatke sa tahografa i vršiti brze kontrole. Idemo u vozilo pogledati s kojim tahografom je opremljeno. U ovom slučaju riječ je o VDO tahografu verzije 4.1. Svi tahografi su fizički vrlo slični jedan drugome i vozač teško fizički može prepoznati koji tahograf je ugrađen u njegovo vozilo. Možda je riječ o digitalnom tahografu, a možda o pametnom tahografu. Ipak, kod pametnog tahografa druge generacije vozač sa lakoćom može prepoznati o kojoj vrsti je tahografa, stoga što u gornjem desnom kutu iznad LCD ekrana postoji mali Bluetooth znak. Mnogi vozači se pitaju da li mogu nesmetano nastaviti koristiti svoj postojeći tahograf u vozilu. Da bi dali točan odgovor na ovakvo pitanje, moramo znati sa kakvom vrstom posla se bavite. Ako odlazite u međunarodni promet, pa makar to bio nekakav jednokratni izlet, nazovimo ga izlet, u susjednu Mađarsku ili Sloveniju, prije ili kasnije morat ćete promijeniti svoj postojeći tahograf u pametni tahograf druge generacije. Ako je vaše vozilo sada opremljeno sa analognim ili digitalnim tahografom, onda najkasnije do 31.12.2024. godine takav tahograf morate zamijeniti sa pametnim tahografom druge generacije. Naravno, samo ukoliko se vozite u međunarodnom prometu. Ako vas netko nakon 31.12.2024. godine zatekne u međunarodnom prometu bez pametnog tahografa druge generacije, u prekršaju ste. Ako je vaše vozilo sada opremljeno sa pametnim tahografom prve generacije, onda ste takav tahograf, naravno opet samo u međunarodnom prometu, dužni zamijeniti sa pametnim tahografom druge generacije najkasnije do 20.8.2025. godine. Ako vas netko zatekne u međunarodnom prometu nakon tog datuma, opet ste u prekršaju. Sva nova vozila koja su prvi puta registrirana na tržištu Europske unije nakon 21.8.2023. godine, bez obzira da li će ista sudjelovati u domaćem ili međunarodnom prometu, moraju biti opremljena sa pametnim tahografom druge generacije. Savjetujemo, svoj tahograf zamijenite prilikom sljedećeg redovnog zakonskog ispitivanja tahografa, prilikom sljedećeg baždarenja tahografa. Na takav način uštedjet ćete jedan dan i uštedjet ćete vrijednost jednog baždarenja tahografa, pošto isti neće trebati baždariti 2 puta. U ovome trenutku tahograf možete zamijeniti u preko 70 redovnih radionica za tahografe koji su raspoređeni svugdje po teritoriju Republike Hrvatske. Ako se pitate što je potrebno sve zamijeniti na vašem vozilu da imate instaliran pametni tahograf druge generacije, onda odgovor nije tako jednoznačan. To ovisi o tome što je sad ugrađeno od tahografske opreme u vašem vozilu. U najjednostavnijem slučaju potrebno je zamijeniti samo ovu jedinicu u vozilu i ništa drugo. Naravno, nakon toga potrebno je i baždariti tahograf. A u najkompliciranijem slučaju potrebno je zamijeniti i ovu jedinicu u vozilu i senzor na samom mjenjaču vozila. Ispod vjetrobranskog stakla potrebno je postaviti novu DSRC antenu, a ispod same armature vozila potrebno je rastavljati sve ove obloge i postaviti instalaciju koja spaja DSRC antenu sa samim tahografom.
Toliko za danas. Sljedeći puta ćemo vas upoznati na kakav način se umeće kartica prijevoznika i tahograf prijavljuje na tog prijevoznika.